Sige. Good evening mga baskog. Naglobat yung yung battery ng yung pare ko. Ano natin, kakabit natin. Pina-full charge natin, pina-ano natin dun. Pina-charge muna natin dun sa Yan, babalik na natin. Kasi naglobat Wawaiter ako. Wawaiter. Adi tagwawaiter. Yan, babalik natin ito. Sir! Waiter! Waiter! Bal pa waiter. Sige, mapaturiag. Maturiag mo ah. Sige din. Turiag din. Sige din. Turiag din. Idugtong na lang pa rin.